बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों की नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। दोस्तों, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान ने सरकारी मुलाजमीन के लिए कर्जा स्कीम मुतारफ करवा दी है। ऐसे तमाम पाकिस्तानी मर्द ख़वातीन जो पाकिस्तान के किसी भी सरकारी इदारे में जॉब कर रहे हैं, तो अब आप अपनी सैलरी के एवज नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान से कर्जा लेकर अपने तमाम तर ज़ाती ज़रूरियात को पूरा कर सकते हैं। नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान आपको कम से कम 1 लाख रुपए कर्जा देगा और ज़्यादा से ज़्यादा आप 30 लाख रुपए तक कर्जा ले सकते हैं। ये कर्जा दोस्तों आपने 4 साल के अंदर अंदर महाना किस्त के साथ वापस करना होगा। इस वीडियो के अंदर मैं आपको डिटेल के साथ बताऊंगा कौन कौन लोग जो है नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान से अपने सैलरी के एवज कर्जा ले सकते हैं, इसका मुकम्मल तरीकाकार क्या है, आपने घर बैठे फार्म पुर करके जमा कैसे करवाना है, सारी तफसीलात स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो के अंदर आपको बताई जाएगी। तो चलते हैं वीडियो की तफसील में। सबसे पहले नंबर पर दोस्तों आप एक चीज नोट कर लें, अगर तो आप पाकिस्तान के किसी भी सरकारी इदारे में जॉब कर रहे हैं तो आप नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान से कर्जा लेने के लिए अहल हैं। अब यहाँ पे मैं एक और चीज आपको बताते चलो, बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी जो महाना तनख्वाह है, महाना सैलरी है, वो नेशनल बैंक में आती है। तो जिन लोगों के पास नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान का बैंक अकाउंट मौजूद है, जिनकी सैलरी नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान में आती है, तो ऐसे तमाम लोग कर्जे के लिए फौरी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप सरकारी मुलाजिम हैं लेकिन आपकी सैलरी नेशनल बैंक में नहीं आती, तो आपके लिए खुशखबरी तब भी मौजूद है, आप कर्जा ले सकते हैं। लेकिन उसके लिए तरीकाकार ये है कि पहले आपने अपना बैंक अकाउंट ओपन करवाना है नेशनल बैंक में, और आपकी जो महाना तनख्वाह है वो नेशनल बैंक में आनी चाहिए, तब जाके आप कर्जे के लिए अप्लाई कर सकेंगे। ठीक है। इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं जी परमानेंट एम्प्लॉय जो है, जो फेडरल गवर्नमेंट यानी इस्लामाबाद में जॉब करते हैं, वो भी कर्जा ले सकते हैं। और जो परमानेंट जॉब कर रहे हैं सूबाई दारुल हुकूमत में, यानी जो पंजाब के अंदर या सिंध के अंदर या बलोचिस्तान या KPK के अंदर जॉब कर रहे हैं सरकारी मुलाजिमीन, ठीक है, तो वो भी कर्जे के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा सेमी गवर्नमेंट के जो मुलाजिमीन है वो भी कर्जे के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन सबके लिए शर्त एक है कि आपका जो सैलरी अकाउंट है वो नेशनल बैंक में होना जरूरी है। ठीक है। अगर आपके पास बैंक अकाउंट नहीं है नेशनल बैंक का, तो पहले आप बैंक अकाउंट ओपन करवाएं नेशनल बैंक में और उसके बाद आप कर्जे के लिए अप्लाई करें। ठीक है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे एक और चीज आप नोट कर लें, नेशनल बैंक का कहना है कि जो फाइनेंसिंग की लिमिट है वो मैक्सिमम 30 लाख रुपए तक है। ठीक है। यानी ज्यादा से ज्यादा आपको जो कर्जा मिल सकता है नेशनल बैंक से, उसकी रकम 30 लाख रुपए तक है। ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज आपने नोट करनी है, ये नेशनल बैंक जो है आपकी सैलरी के मुताबिक आपको कर्जा देगा। जितनी ज्यादा आपकी महाना तनख्वाह होगी उतना ज्यादा आपको नेशनल बैंक से कर्जा मिलेगा। ठीक है। इसकी मैं एक मिसाल देता हूं, अगर आपकी महाना तनख्वाह 20,000 रुपए तक है तो आपको 1 लाख रुपए तक कर्जा मिल जाएगा। अगर आपकी महाना तनख्वाह 30 लाख रुपए तक है तो आप 1.5 लाख तक कर्जा ले सकते हैं। अगर आपकी महाना तनख्वाह 50,000 रुपए तक है तो फिर आप उससे ज्यादा कर्जा ले सकते हैं। यानी जितनी ज्यादा आपकी महाना तनख्वाह होगी उतना ज्यादा आपको नेशनल बैंक से कर्जा मिलेगा। ठीक है। तो ये चीज आप नोट कर लें। तो आपने ये चीज ध्यान में रखते हुए कर्जे के लिए अप्लाई करना है। जितने पैसों की आपको जरूरत है आपने उतने पैसे के लिए अप्लाई करना है। ठीक है ना। इसके बाद टर्नओवर की बात करते हैं, यानी कर्जा आपने कितने मुद्दत में वापस करना होगा। तो दोस्तों 4 साल का टाइम आपको दिया जाएगा। 4 साल के अंदर अंदर जो है आपने महाना किस्त के साथ कर्जे को वापस करना है। ठीक है ना। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे एक और चीज आप नोट कर लें, अगर आप सरकारी मुलाजिम हैं आपकी ज्यादा से ज्यादा एज जो है 59 ईयर तक होनी चाहिए। अगर आपकी ज्यादा से ज्यादा एज 59 ईयर तक है तो आप कर्जे के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, ऐसे तमाम लोग जो सरकारी मुलाजिम तो है लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट बेस के ऊपर जॉब कर रहे हैं, 3 साल के लिए या 2 साल का उनका कॉन्ट्रैक्ट है, तो आप भी कर्जे के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन शर्त ये है कि आपकी जो माना तनख्वाह है वो नेशनल बैंक में आनी चाहिए। ठीक है। और आप जो कॉन्ट्रैक्ट बेस के ऊपर लोग जॉब कर रहे हैं वो ज्यादा से ज्यादा 20 लाख रुपए तक कर्जा ले सकते हैं। 4 साल की मुद्दत में आपने कर्जे को वापस करना होगा। मैक्सिमम आपके 55 ईयर तक होनी चाहिए। ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे बहुत ही अहम चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ। अब हम बात करते हैं जी आपको इंटरेस्ट कितना पे करना होगा, यानी आपने सूद कितना पे करना है। ये जो कर्जा है ये आपको सूद के ऊपर मिलेगा। ठीक है ना। तो अगर आपका दिल मानता है तो आप अप्लाई करें, अगर आपका दिल नहीं मानता तो आप बिल्कुल भी अप्लाई ना करें। ठीक है ना, क्योंकि सूद वैसे भी इस्लाम के अंदर हराम है। तो अब यहाँ पे देखें जी, इन्होंने बता दिया है अगर आप परमानेंट एम्प्लॉय हैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के, तो आप जितना भी कर्जा लेंगे आपने 23.5% पर अनम यानी हर साल आपने सूद पे करना होगा। ठीक है ना, 23.5% तक।
اس کے بعد اگر آپ کانٹریکٹ بیس کے اوپر جاب کر رہے ہیں پاکستان کے کسی بھی ادارے میں تو آپ 20 لاکھ روپے تک قرضہ لے سکیں گے اور آپ نے 25.5% تک فکس ہر سال سود پے کرنا ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ اب یہاں پہ دوستوں میں آپ کو جو ہے اس کی انسٹالمنٹ نکال کے دیتا ہوں کہ آپ کے منتھلی انسٹالمنٹ کتنی بنے گی۔ اب سب سے پہلے بات کرتے ہیں جی 2 لاکھ روپے کی۔ اگر آپ فرض کریں 2 لاکھ روپے قرضہ لیتے ہیں نیشنل بینک آف پاکستان سے تو آپ کی ماہانہ قسط کتنی بنے گی اس کی ڈیٹیل بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اگر آپ 4 سال کے لیے 2 لاکھ روپے قرضہ لے رہے ہیں تو آپ کی ماہانہ قسط بنے گی 6,465 روپے۔ اب دیکھیں نارملی ہر بندہ جو ہے 6,000 روپے ایزیلی جو ہے پے کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس طریقے کے ساتھ اگر آپ 3 لاکھ روپے قرضہ لیتے ہیں تو آپ کی ماہانہ قسط کتنی بنے گی دیکھ سکتے ہیں 9,697 روپے بنے گی، ٹھیک ہے۔ 4 سال کی قسطوں کو اگر آپ یہ قرضہ لیں گے تو ٹھیک ہے۔ اب یہ جو ماہانہ انسٹالمنٹ میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ نیشنل بینک آف پاکستان جو ہے ان کا جو یہ کیلکولیشن کا سسٹم ہے یہ اس میں مارک اپ کو شامل کر کے یعنی سود کی جو اماؤنٹ ہے اس کو شامل کر کے یہ ماہانہ قسط آپ کو بتا رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ چیز آپ نوٹ کر لیں۔ اب یہاں پہ دوستو آپ نے اپلائی کیسے کرنا ہے؟ اب دوستو ایک چیز آپ نوٹ کر لیں، اگر تو آپ کے پاس نیشنل بینک آف پاکستان کا بینک اکاؤنٹ موجود ہے تو پھر آپ گھر بیٹھے بھی فارم پر کر کے جمع کروا سکتے ہیں۔ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ نیچے آپ نے آنا ہے اپلائی آن لائن کے، یہاں پہ آپ کو آپشن دیا ہوا ہے، میں لنک نیچے ڈسکرپشن کے اندر آپ کو دے دوں گا، آپ نے اس کو اوپن کرنا ہے اور آپ کو یہ فارم کا جو لنک ہے وہ مل جائے گا۔ تو یہ آن لائن فارم ہے، آپ اس کو گھر میں بیٹھے پر کر کے جمع کروا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب میں یہاں پہ ایک چیز آپ کو بتاتا چلوں، سب سے پہلے نمبر پہ تو آپ سے جو ہے آپ کی ذاتی معلومات لی جائے گی، ٹھیک ہے، پرسنل انفارمیشن آپ سے لی جائے گی۔ اس کے بعد آپ کی جاب کی ڈیٹیل آپ سے لی جائے گی، ٹھیک ہے، کس ادارے میں آپ جاب کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد جی نیچے آئیں گے تو یہاں پہ بینک اکاؤنٹ کی آپ سے ڈیٹیل لی جائے گی، یعنی جو آپ کا نیشنل بینک آف پاکستان میں بینک اکاؤنٹ موجود ہے وہ آپ یہاں پہ لکھیں گے اور جتنا قرضے کی آپ کو ضرورت ہے وہ آپ یہاں پہ لکھیں گے اور اس کے بعد آئی ایکسیپٹ ٹرمز اینڈ کنڈیشن کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد سبمٹ اپلیکیشن کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہوگا، تو آپ گھر بیٹھے بھی فارم پر کر کے جمع کروا سکتے ہیں۔ جب آپ کی یہ درخواست منظور ہو جائے گی تو آپ کا جو قرضہ ہے وہ آپ کے بینک اکاؤنٹ میں آٹومیٹکلی جو ہے وہ آ جائے گا۔ نیشنل بینک آف پاکستان کی جو ٹیم ہے جو قرضے کو اپروول دے گی وہ آپ کے بینک اکاؤنٹ میں آپ کا قرضہ جو ہے وہ دے دے گی، ٹھیک ہے۔ تو جب چاہے آپ اپنے بینک اکاؤنٹ سے اپنے پیسے نکلوا سکیں گے۔ اچھا یہاں پہ ایک اور چیز آپ کو منشن کرتا چلو، جو دوست میرے سے بار بار یہ پوچھ رہے تھے کہ سر سرکاری ملازمین کے لیے نیشنل بینک آف پاکستان سے کوئی قرضہ اسکیم آئی ہے یا نہیں آئی یا پھر سرکاری ملازمین جو ہے وہ قرضے کے لیے کیسے اپلائی کر سکتے ہیں، تو اب دوستوں میں نے آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ بتا دیا ہے کہ جو سرکاری ملازمین ہے ان کے لیے بھی اور جو پرائیویٹ ملازمین ہے ان کے لیے بھی نیشنل بینک آف پاکستان نے ایڈوانس سیلری لون کے نام سے اسکیم جو ہے متعارف کروائی ہوئی ہے، تو تمام لوگ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں، سرکاری ملازمین بھی اپلائی کر سکتے ہیں، پرائیویٹ ملازمین بھی اس میں اپلائی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پہ آخر میں ایک اور چیز میں منشن کرتا چلوں، یہاں پہ ایک چیز آپ نوٹ کر لیں، اگر آپ قرضہ لینا چاہتے ہیں تو آپ کو ضمانت کی ضرورت ہوگی، کسی نہ کسی بندے کی آپ نے ضمانت ان کو فراہم کرنی ہوگی، تب جا کے آپ کا قرضہ جو ہے منظور ہوگا۔ تو دوستو امید کرتا ہوں ساری چیزیں آپ کو کلیئرلی سمجھ آ چکی ہیں۔ اس طرح کی بہترین اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے فوری طور پہ چینل کو سبسکرائب کر لیں۔